ko gutera. Tuko katika mwezi wa kupanda. Ndizera ko muri uku kwezi muriko muratera. Ninaamini katika mwezi huu mko mnapanda. Yaba mu vy'imwemu, ikiwa mambo ya kiroho, yaba mu vy'umubiri, ikiwa mambo ya kimwili. Abadandaza ndibaza bacha bavyumva ko batangura business ishasha. Wale wachuzi nasikia kwamba wataelewa haraka kwa maana wataanza business mpya. No kwezi ko gutera. Ni mwezi wa kupanda. Uyu munsi mfise ijambo rikomeye cyane. Siku leo nina neno lizuri sana. Rivuga ngo hari imbuto ufise niwemera kuyitera uzokoreshwa ivy'ubuhizi. Nina neno yasema kwamba kuna mbegu unayo, ukikubali kuipanda utatumikishwa maajabu. Hallelujah. Amen. Hari imbuto ufise, kuna mbegu unayo, niwemera kuyitera, ukikubali kuipanda. Kwa Mungu twarize ibijanye ni taranto. Timasha tumejifundisha kuhusu taranto. Burya umuntu wese yavutse, kila mtu aliyezaliwa, na wapfuye kuvuka kugihama. Hakuna mtu amezaliwa kwa bahati nasibu. Igihe Imana yarema umuntu, wakati Mungu akamuumba mwanadamu, yamuremanye ibyangombwa byose bikwiye. Alimuumba na vitu vyote vinahitajika. Ariko Imana yaremanye umuntu ibyangombwa byose. Lakini Mungu aliumba mwanadamu na kila kitu ambacho nibikenewe byose, na vitu ambavyo vinahitajika. Kubera Imana itaremye umuntu imukuye mu imbaho. Kwa nini Mungu akumuumba mwanadamu kutoka kwenye mbao ama mti? Kubera itamuremye imukuye mu mabuye. Kwa nini Mungu akuumba mwanadamu kutoka kwenye mawe? Ariko imurema imukuye mu ivu. Lakini akamuumba anamtosha katika mavumbini. Mu ivu hariho diamant. Hapa kwenye mavumbini kuna diamant, kwenye udongo inzahabu. Hapa kwenye udongo kuna dhahabu. Harimo butare bwose. Kuna kila kitu ambacho kinahitajika. Kuna essence muri wewe harimo ubutunzi budasanzwe. Ndani yako kuna utajiri mkubwa sana. Ni wewe nyene wifata ruto. Wewe ni unajikamata tu kawaida. Ariko Imana irakubona magaciro kanini. Lakini Mungu anakuona kwamba una thamani kubwa sana. Ngiriwo muri kumaturu w'igiciro. Ambia mwenzako kwamba wewe ni wa thamani kubwa sana. Amen. Hari amajambo meza Imana yavuze kuri twebwe. Kuna maneno mazuri mengi Mungu amesema kwetu. Rimwe muri ayo yavuze ngo, kimoja kwa hayo amesema hivi, uri mboni y'ijisho ryanjye. Wewe ni mboni ya jicho langu. Ababa imboni z'ijisho ry'Imana bavuze amen. Waliokuwa mboni ya jicho la Mungu wamesema amena. Hariho ucavuga ati naho no bikiringe c'Imana nta ngorane. Mwingine anasema hata niwe kikanyagio cha Mungu hamna shida. Ati wewe uri mboni y'ijisho ryanje. Eti wewe ni mboni ya jicho langu. Yagushizemo ubutunzi bukomeye cyane. Amekuweka yamo ndani utajiri mkubwa sana. Hari imbuto ufise, kuna mbegu unayo, niwemera kuyitera, ukikubali kuipanda, Imana yekugukoresha ivy'ubuhizi. Bwana anakwenda kutendesha maajabu. Dusomye Kuvayo 4:2. Tukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 4:2. Kuvayo 4:2. Kitabu cha Kutoka sura ya 4. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Wora aramubaza ati cufise mu kuboko niki? Aramwishura ati ningoni. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Mose yaje abona igisaka caka. Sasa aliona kijiti kinawaka moto. Imana iravugana nawe. Mungu akazungumza naye. Iramubwira byo kuja kurokora Abisirayeli. Akamwambia mambo ya kuokoa wana wa Israeli. Mose aragira ubwoba. Musa akasikia uoga. Ariyumvira ati biza kugenda gute. Akasema nitafanya nini? None je ndi iki? Mimi ni nini? Mbega nshoboye iki? Ninaweza nini? Aribona kumenga nubusa gusa. Akajiona kwamba yeye ni mtu bure tu. Aribona ko atachamaze. Akaona kwamba hana thamani yoyote. Niko na umazimisi wibona. Ndugu sina wewe unavyojiona. Umenga ntachumaze. Unaona kwamba vile huna thamani. Lakini wewe ni wa thamani mbele za macho ya Mungu. Na isi yovaho. Hata dunia itoweke. Kwa sababu ya thamani Mungu aliyoikupa. Bora kuombea nyingine, akuumbie nyingine dunia. Amen. Na isi yovaho. Hata dunia itoweke. Atakuumbia nyingine dunia mpya. Kwa sababu ya thamani ama heshima aliyokupa. Wewe ni wa thamani mbele ya macho ya Bwana. Wewe uri w'agaciro mu maso y'Uhoraho. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe nuri umuntu asanzwe. Hallelujah. Amen. Amatara yotumachika. Obora umeme ukatike. Akawohura n'icago kanaka. Kuliko upate shida fulani. Imana yorekura ingabo nyinshi. Mungu anaweza kuachilia jeshi mingi. Zotanga ingabo nyinshi zife kubwawe. Ako kavesi konyene urakakibuka gaturirimbire. Genda usenge wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukirisha
mbegu bwawe. Haleluya. Amen. Musa amaze kubona kumenga ntacho afise, alipona kwamba hana chochote, kwamba hana samani, mugabo Imana ibona ko afise ikintu runaka, lakini Mungu akaona kwamba Musa ana kitu fulani, afise imbuto, ana mbegu fulani, kandi naitera, na kipanda mbegu hiyo ishobora gukora ibitangaza, inaweza kutenda miujiza, ashobora gukora ivy'ubuhizi, anaweza kutumikishwa maajabu. Imana imubaza ati ufise iki? Mungu akamswali Musa, una nini mikononi mwako? Nawe ndakubaza ufise iki? Na mimi ninakuswali una nini? Ufise iki? Una nini? Ico nyene Imana igomba igikoresha. Hicho Mungu anataka kutumikisha. Amen. Gukoresha ivy'ubuhizi ndugu yangu. Mungu anakwenda kutumikisha maajabu ndugu yangu. Musa aramwishura ati ni nkoni. Musa akamjibu nina fimbo. Vayo igice c'indwi Kutoka sura ya 7 ku murongo wa 10 mstari wa 10 kugeza kwa 12 hadi 10. Havuga ngo nuko Mose na Aroni binjira kwa Farao bagira nk'uko Uhoraho yababariye. Aroni aterera inkoni yiwe hasi imbere ya Farao n'abantu biwe, ihinduka inzoka. Farao nawe ahamagaza abanyabwenge n'abapfumu, abo nibo banyamareba bo muri Egiputa, nabo babigira batyo, babikoresheje amareba yabo. Umuntu wese muri bo aterera inkoni yiwe hasi, iba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Tera. Panda. Urabe ingene izimira zote. Uone gisi itazimeza zote. Haruwavyumvise. Kuna mtu amesikia? Tera. Panda. Urabe ingene izimira zote. Uone gisi itazimeza zote. Mose Imana imutuma kwa Farao. Musa Mungu akamtuma kwa Farao. Mose aravuga ati Imana je sinzi kuvuga. Musa akasema mimi sijui kusema Bwana. Mimi sijui kusema Bwana. Imana ikimubwira Mose. Mungu akamwambia Musa, ati mujane na grand frère wawe. Nenda pamoja na mkubwa wako Haruni. Grand frère wawe Aroni. Nenda na Haruni. Aroni yaruta Mose miaka 3. Haruni alikuwa anamzidia Musa miaka 3. Mose yarafise miaka 80. Musa alikuwa na umri wa miaka 80. Wibwira ngo namaze kurengerana. Hivyo najiambia kwamba umeshapitiliza miaka. Kuiga piano namaze kurengerana. Mimi siwezi kujifundisha piano, nimeshapita miaka. Sikubuza gitari namaze kurengerana. Siwezi kupiga gita, umri umekwenda. Mose Imana muhamagara afise miaka 80. Musa Mungu akamuita iko na miaka 80. Mkuu yarafise 83. Kakake mkubwa alikuwa na miaka 83. Imana imubwira ati wewe uzoba nk'Imana imbere ya Farao, imbere ya Aroni. Mungu akamwambia Musa, wewe utakuwa Mungu mbele ya Haruni. Uzoruvuga Aroni abishira mu ngiro. Utakuwa unasema Haruni anaweka wazi. Bagenda Imana ibabwiye bagende kwa Farao. Mungu akamwambia nendeni kwa Farao. Bagende batwaye ya mbuto. Nenda mnapeleka ile mbegu ya fimbo. Ya mbuto ariyo nkoni. Ile mbegu na ni fimba hiyo. Ya mbuto yawe iri muri wewe. Ile mbegu yako iko ndani yako. Ya tarano wamenye kuwa Mungu. Ile taranto ulijua timashe. Ya tarano wahisemo kutanyegeza ikirimo. Ile taranto umeamua kwamba usifiche. Mose agenda atwaye inkoni. Musa akapeleka fimbo. Abamubonye waliomuona baona ko afise inkoni. waliona kwamba ana fimbo. Abamuraba waliomtizama bakati agiye kwa Farao n'inkoni. waliona kwamba alienda kwa Farao na fimbo. Mugabo yari afise imbuto idasa. Lakini alikuwa na mbegu si ya kawaida. Amen. Mose agenda afise inkoni. Musa kaenda na fimbo. Abantu babona ko ari inkoni. Watu wakaona kwamba ni fimbo ya kawaida. Alikuwa yarazi ko afise ikintu gikomeye. Lakini yeye alijua kwamba ana kitu kikubwa sana. Mose ageze kwa Farao. Musa alipofika kwa Farao, abwira Aroni ati kubita ya nkoni hasi. Akamwambia Haruni, piga fimbo yako chini. Akigomba kuitera. Wakati alitaka kuitupa chini, nibwira ko Farao yatweza ati najiambia kwamba Farao amecheka. Muje kunkanga n'inkoni. Unakuja kunishtua na fimbo. Visi myami n'amacumu n'ibigwanisho bikomako. Mimi nina mishari na kila kitu, mikuki, vitu vikubwa vikubwa. Mukanyi sasa Aroni alikubita hasi. Hapo kidogo Haruni akatia chini. Aiko wese hasi hinduka inzoka. Alipotia chini kageuka nyoka. Farao aratwenga. Farao akacheka. Aravuga ati hiyo ni petit probleme. Akasema hiyo ni tatizo ndogo tu. Achahamagara baba fumu biwe. Akaita wale wafumu wake. Baba rozi biwe. Wale wachawi wake. Baba ko babitangwike hirya no hino. Huku na huku. Bazana mayoka.
wakakuja wanaleta apana inzoka imwe tumanyoka tumanyoka ushobora kuba ufise imwe yonyene lakini labda alikuwa na moja tu abandi bakazana nyinshi wengine wanaleta mingi ntibigukanga visikutishe visikutishe numara kumenya agaciro ufise inabidi ujue thamani ambayo unayo ufise urufunguruzo atabizi n'utarugira barara hanze yule ambaye anafungua asijue na yule ambaye hana funguo watu wanalala nje Hello. Ufise amahera mu mufuko atabizi n'utagira bose bagenda yule ana pesa mfukoni na yule ambaye hajui kwamba ana pesa mfukoni na yule ambaye ana pesa wote ni mamoja. Amen. Ufise telefone irimo mainite atabizi n'utayigira bose ni ba telefona. Yule ambaye ana simu ina mainite hajui na yule ambaye ana simu ambaye haina mainite hajui. Wote mamoja. Bose ni ba telefone. Wote wapigi simu. Ikiwazo ufise. Tatizo unayo. Icho ufise ntacuzi. Kila ambacho nacho ukijua. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe ni umuntu w'agaciro. Wewe uri igiciro gikomeye. Wewe ni mtu wa thamani kubwa sana. Reka ndakugira akantu kama konyene. Acha nikwambie kitu kimoja tu. Na musi harabera accident hafi ya maso ya ubona. Hakuna siku ajali imeshatokea karibu ya macho yako unaona hivi. Akija miduga yoza kukugonga changanya ama moto. Tena zile gari zingekuja kukugonga ama moto. Akobyoza kukugonga. Kuliko vija vikugonge. Bija kugonganira hariya. Vitaenda kukugania kule. Wewe ukaraba urorera gusa. Wewe unatizama tu. Ubwo n'ubuzigamye budasanzwe. Huyo ni ulinzi kutoka kwa Mungu. Amen. Chupa ngao uvuga turakoze ma. Toka hapo ukisema Mungu nakushukuru. Accident yoba yiyanje. Accident ingelikuwa ni ya kwangu. Lakini mimi kanichunga. Niko tuzigamwa. Ndio gisi tunalindwa. Farao azana twatuyoka. Farao akaleta tule tunyoka. Abona kwa ari nyinshi. Akasikia kwamba akaona kwamba ni twingi. Farao yachatangura gutwenga te. Na waza Farao anza kucheka. Aravye gatonya. Alipotizama kwa sekunde chache. Ya Mose. Ile nyoka ya Musa. Ya India ja. Ile ya Jack. Ya India. Ile ya Claudine. Ya India. Ile ya izina rya kutinya kuri jina lako mbona unaogopa kulitia ikizimira zose ikameza zote kuba mu buzima bwawe baki maishani mwako niko bigiye kubera mu buzima bwawe ndio gisi vinakwenda kutokea maishani mwako yao bigiye kuzimira zose ya kwako inakwenda kuzimeza zote bigiye kuzimira zose maana kwenda kuzimeza zote amena tera uone ingene izimira zose panda uone gisi tazimeza zote haleluya amen haleluya amen haleluya amen aho nyene kuri seti hapo 7 kuvayo seti ni muve ngaho kutoka sura ya 7 muve muri cyo kitabo cyo kuvayo usitoke kitabu cha kutoka seti kuri 19 sura ya 7:19 19 7:19 Warabarira Mose atibwira Aroni utijana inkoni witwaje uramvure ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo no ku bidengeri byabo naho amazi ateze hose ahinduke amaraso kandi mu gihugu cyose cya Egiputa haraba amaraso ari mu mato canke mu mpange zabajwe mu mabuye Imana yabwe icubahiro amen tera panda ivyara amazi bihinduka amaraso vile vilikuwa maji vibadilike damu harutavyumvise tera kuna mtu akusikia panda ivyara amazi bihinduka amaraso vile vilikuwa maji vibadilike kuwa damu Musa Imana imubwira ngo fata iyo nkoni rero Mungu akamwambia kamata fimbo hiyo atibwira Aroni ambia Haruni ndugu yako atijani iyo nkoni witwaje peleka fimbo hiyo wiramvure hejuru y'ikiyaga wewe uipeleke juu ya hejuru y'amazi ajya amazi guhinduka amaraso hayo maji yote yatabadilika kuwa damu ya nkoni ya yindi nyene ile fimbo Farao yabo munyabwenge Farao angekuwa mtu mwenye akili yari kumwaka ya nkoni angelimunyanganya ile fimbo mugabo ntiyari kubishobora lakini hangaliweza kuko ibanga ryari muri nkoni maana siri ilikuwa katika fimbo ile ibanga riri kumavi siri iko katika magoti amen ibanga riri muri kwa kwizera siri iko katika kuamini ibanga riri muri kwa gukorera Imana siri iko katika kumtumikia Mungu ibanga riri muri kwa kwicisha bugufi mbele y'Imana siri iko katika ile kujishusha mbele za Mose na yankoni yiwe Musa na fimbo bamubona nyinkoni walipomwona babona gusa n'umutamaraho yifitiye inkoni waliona tu ni mzee wa kawaida na fimbo lakini fimbo hii hai
iyi nkoni hii fimbo ngo acayishira hejuru y'amazi, akaiweka juu ya maji. Igihugu cyose amazi yose ahinduka amaraso, nchi yote maji yote ikageuka damu, n'amazi ari mu nzu y'umuntu, na maji iko katika nyumba ya mtu ahinduka amaraso, ikabadilika kuwa damu. Hari bitangaza bikurimwo, kuna miujiza iko ndani yako, nuko utabizi gusa, hata kama hujui tu, ariko nubitahura, lakini ukielewa, ugatera iyo mbuto ikurimwo, unapanda mbegu iko ndani yako, Imana igiye kugukoresha ivy'ubuhizi. Mungu anakwenda kukutumikisha mahajabu. Kuvayo 8:5, Kutoka 8:5, 8:5, sura ya 8. Warabarira Mose ati barira Aroni utiramvura ukuboko kwawe gufise ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi no ku migende y'amazi no ku bidengeri, uduze ibikere bije mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Turafise ubasha bwo kuduza ibiri mu mazi bikaduza. Tuna mamlaka kupandisha vitu katika maji na vinapanda. Muri bwa bushobozi Imana yaguha, katika ile mamlaka Mungu amekupa, muri ya ngabiri Imana yaguha, kama Mungu amekupa, muri ya tarantu ufise, katika tarantu ambayo emeru ikoreshe. Hari biri mu biyaga, kuna vile viko baharini, hari amafi, kuna masamaki, hari ibiri mu mirima, kuna vingine viko mashambani, hari biterwa, kuna vimea, hari biri hirya no hino, kuna vile viko huku na huku. Urafise ububasha bwo kubizana, una mamlaka ya kuvileta, ukoresheje iyo ngabire, ukitumikisha karama hiyo, ukoresheje iyo mbuto ikurimo, ukitumikisha mbegu iko ndani yako. Haleluya. Amen. Aho nyene 8:16, hapo sura ya 8:16, Warabarira Mose atibwira Aroni utimanika inkoni yawe ukubita umukungugu wo hasi uhinduka imibu mu gihugu cyose cya Egiputa. Iyo nkoni, iyo fimbo, iyo mbuto, iyo mbegu, iyo ngabire, iyo karama irashobora kurema abasirikare, inaweza kuumba majeshi baja kugwana n'abakurwanya, wanakwenda kupigana na maadui zako. Aroni na Mose bashira inkoni hejuru, Haruni na Musa wakatia fimbo juu, bakubita nako umukungugu, wanapiga kwenye mavumbini, havamo imibu ikubita Abanyegiputa, panatoka mambu ambazo zinakula wa Misri. Haleluya. Amen. Ichiza cha Aroni na Mose, kizuri cha Haruni na Musa. Aroni yarumvira Mose, Haruni alikuwa na mtii Musa, ni araba ngo nuko tuvukana, hakukuwa anatizama eti wanazaliwa pamoja, ni araba ngo ni muto kuri jewe, hakukuwa anatizama eti Musa ni mdogo wangu. Cyose ingabire ya uzoikoresha, wakati wote karama yako utaitumikisha, mugabo gakorana ku rutonde nuwo hamagawe n'Imana, lakini unatumika kwenye orodha moja na yule ambaye amepakaliwa mafuta na Mungu, uri kumwe n'uwatumwe n'Imana, uko pamoja na yule ambaye Mungu amechagua. Ivyo ukora bizokunda, yale unatumika yatafanikiwa. Gumana n'Imana, baki na Mungu, ugumane n'umukozi wayo, ubaki na mtumishi wa Mungu, mugube ku murongo umwe, ubaki kwenye line moja, uzobona Imana igukoresha ivy'ubuhizi, utaona Mungu anakutendesha maajabu, uzobona Imana igukoresha ivy'ubuhizi, utaona Mungu anakutumikisha maajabu. Ngabire zari zikurimwo, zile karama zilikuwa ndani yako, Imana izozivyura, Mungu ataziamsha, maze ukoresha ibikomeye, alafu tumikishwa maajabu. Imana igomba kugukoresha, kuna yale Mungu anataka kutumikisha, ari ugiye gusengera zikire, kuna magonjwa na kwenda kuombea yapone, hari bitangaza bigiye gukoreka, kuna miujiza na kwenda kufanyika bicie ku maboko yawe, kutokea mikononi mwako, hari bigiye kwisengera wewe ubwawe, kuna yale unakwenda kujiombea binafsi kandi bizoba na vitatokea, bivanye n'ingene wagumye n'Imana, kutokea na Yesu umebaki pamoja. Haruni yabaye umwizigirwa kuri Mose, alikuwa mwaminifu kwa Musa, ntiyagumutse ati Mose kubera ko utokubita iyo nkoni, akusema eti agumuke, kwa nini wewe Musa usipige fimbo, wewe mgiabaje nkubita inkoni, wewe unaniambia tu mimi nipige fimbo kwenye mavumbi, lakini Haruni yarubashe Mose, ameheshimu Musa, aranamwumvira, akamtii. igihe yigeze kumwidodombera, wakati Haruni aliwahi kumunungunikia Musa, Imana yakina bimuhanira, Mungu alimwadhibu. Muravyibuka? Mnakumbuka? Ndio. Yakibina bimuhanira, Mungu alimwadhibu, kandi yaramwidodomeye mu vya vrai, tena alimunungunikia kweli. Musa alikuwa katika makosa. Mose Imana yabuje nibaze barongore abanyamahanga, Mungu alikuwa aliwakataza wa Musa wasioe mataifa, mugabo Mose aja kurongora umukobwa w'umunyethiopia kazi ngaha, lakini Musa akaenda kuwa mwanamke anatoka Ethiopia, se wiwe yitwa Yetiro, babaka alikuwa anaitwa Yetiro wa binti. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Biblia ivuga ngo yari yamurongoye vya vrai, Biblia inasema kwamba alimuoa, ni kweli, ariko Aroni, lakini Haruni na grand sœur wa Mose yitwa Miriam, pamoja na dada yake
Mariamu. Baramwidodombera Mose kubera yabazaniye wakamnungunikia Musa kwa sababu ameoa mwanamke mtaifa. Imana ikirabimuhanira. Mungu akawaadhibu bantu b'Imana. watu wa Mungu. Hari abantu bari mu byago batazi iyo byaje. Kuna watu wao katika shida wajue mambo mahali. Kuvayo 9 turavansa. Tuko tunaendelea kutoka 23 sura ya 9:23. 9:23. 9:23. Mose atunga inkoni yiwe mu ijuru. Orarekura inkuba n'urubura. Umuriro utibukira kwisi. Uhoraho asegenyurira urubura ku gihugu cya Egiputa. Imana yabwe icubahiro. Yaki ya nkoni. Nini ile fimbo? Reka tuandanye kandi. Acha tuendelee hapa. Inkoni. Fimbo. Ingabiri kurimwo. Karama iko ndani yako. Irashobora guhamagara inkuba. Inaweza kuita hata radi. Zigakubita hirya no hino. Inapiga huku na huku. Urubura. Feruji. Igakubita hirya no hino. Inapiga huku na huku. Yesu ashimwe. Amen. Kuvayo 14 guhera 13 kugeza 16. Kutoka sura 14 kuanzia 13 hadi 16. Haleluya. Amen. Leo hapa sasa turaza kuona iyo nkoni rero. Tutaona fimba hiyo. Yesu ashimwe. Amen. Irashobora no kugurura amayira yugaye. Inaweza kufungua hata njia zimefungwa. Turasoma izina rya Yesu. Amen. Mose yishura abantu ati ntacyo mutinya muyihagararire gusa. Murabaga kizoragira ngo abagwanirire uyu munsi. Kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Amen. Uhoraho ni wagira ngo abagwanirire namwe nimwinumire gusa. Amen. Warabaza Mose ati niki gitumye unakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe. Urambura ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Imana yabwe icubahiro. Amen. Abisirayeli bariko baragenda. Waise wakati wanaenda. Batumbereye. Wanaelekea. Bariko baragenda rero. Walipokuwa wanaenda. Sinzi ingene bakebutse inyuma. Sijui kisi wanatizama nyuma. Babona Abisirayeli abanyegiputa babomye inyuma. Wakaona wa Misri wanawafuata nyuma. Ingabo z'abizi abanyegiputa nyinshi. Majeshi mengi wa Misri. Ni mikogote. Na mafarasi. Na Farao. Na Farao. Na bamenyekana biwe. Na wale wanajulikana baraja ari umuyoro. Wakakuja ni wengi. Musa. Uravye ngaho wasomye neza. Ukiangalia hapo kisoma vizuri. Yaciye abwira abantu. Aliambia watu. Atanicara avugana n'Imana. Hakuna kila ambacho ameshazungumza na Mungu. Arabwira abantu. Anaambia watu. Ige bariko bararira. Wakati watu wanalia. Bavuga ngo Mose. Wanasema Musa. Mbega muri Egiputa. Je katika na mva zari zihari. Katika nchi ya Misri hapakuwa makaburi. Auje kutwicira hano. Ambapo unakuja kutuia hapa jangwani. Musa akawaambia. Bandanya aho nyene. Endelea hapa hapo. Kuri ico kiyaga. Hapa kwenye bahari. Israeli. Wa Israeli. Barumvira Mose. Wakamtii Musa. Arabwira ati bandanya iyo nzira nyene. Akawaambia piteni njia hiyo. Muone tarengana. Ambao mnaona kwamba ipiti. Muone tarengana. Ambao mnaona kwamba ipiti. Aba banyegiputa muone uyu munsi. Aba Misri ambao mnaona leo. Nimuzosubira kubabona. Hamutaongeza tena kuwaona. Amen. Bandanya iyo nzira nyene ubona kumenga endelea hiyo njia unaona kwamba ipiti. Aho nyene ubona kumenga ntivyumvikana. Hapa unaona kwamba vieleweki. Aho nyene ubona menga ntibitahuri. Hapa unaona kwamba vieleweki. Aho nyene ubona menga Imana yaguhevye. Hapa unaona kwamba Mungu amekuacha. Bandanya aho nyene. Endelea hapo. Uruwagaciro. Uoni wa samani. Imana niyo kure. Mungu hawezi kukuacha. Yotumire kuri ngabo nyinshi. Obara jeshi kubwa. Zipe kwa ajili yako. Ni Isaya 43 ku murongo wa 4. Ni Isaya 43 mstari wa 4. Haleluya. Amen. Ko abaye w'igiciro kinini mu nyonga zanje. Numwubahwa nanje nkagukunda. Nico gitumye nzoheba abantu kubwawe n'amahanga kubw'ubugingo bwawe. Amen. Kuko abaye w'igiciro kinini mu nyonga zanje. Kwa sababu umekuwa mwenye thamani kubwa katika uso wangu. Numwubahwa na mheshimiwa. Nanje nkagukunda. Nami nimekupenda. Nico gitumye nzoheba abantu kubwawe. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. N'amahanga kubw'ubugingo bwawe. Na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Imani iriteguye guheba amahanga kubwawe. Mungu amekubali kuacha mataifa kwa ajili yako. Iriteguye guheba abantu kubwawe. Amekubali kuacha watu kwa ajili yako. Iriteguye guheba ibintu kubwawe. Amekubali kuacha vitu kwa ajili yako. Iriteguye guheba icyaco cyose kubwawe. Amekubali kuacha kila kitu
wenye thamani katika macho ya Mungu. Wewe umekuwa mwaminifu wake. Maana wewe si wa kawaida mbele za Mungu. Wewe ni mbali ya jicho la Mungu. Mbinguni Mungu yuko anasema jina lako.